जय जगन्नाथ एवरीबॉडी। तो यहाँ कोविड-19 विश्व महामारी कोविड-19 और यार परिचालनार गोटे अन्यतम अध्याय कोविड-19 यार परिचालनार गोटे अन्यतम अध्याय है। विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 लहर और भूताणुर विभिन्न रूप आम देश कोविड-19 आसीला तार विभिन्न लहर आसाला प्रथम लहर द्वितीय लहर तृतीय लहर न्यूज तुम देखि लॉकडाउन 1.0 लॉकडाउन 2.0 लॉकडाउन 3.0 ए सब लहर तुम माने 2020 मसीह बहुत गुड़ाए लहर कोविड स्ट्रेन सब आसीला तुम न्यूज रे बारंबार देखि से लॉकडाउन शटडाउन बारंबार विभिन्न वे है केते दिनिया गोटे ये रखी 1.0 2.0 3.0 सब देखा जाए। 2020 मसीहा मार्च मासरे आम देश में मात्र 110 जन कोविड-19 रोगी थे और से मात्र 2 जन मरी थे। मन रख डेटा को आम गोटे छोट निकट अतीतर कथा कह 2020 मसीहा मार्च 2020 आम देश में 110 जन कोविड-19 पेसेंट थे 110 जन कोविड-19 पेसेंट थे एवं सेतबेलकू रोगरे मात्र 2 जन मरी थे रोगरे 2 जन केवल सेतबेले मरी थे 2 जन डेथ होता एवं सेतबेलकू 110 जन कोविड-19 रोगी को आम देश में चिन्हट कर मार्च को से वर्ष अप्रैल 15 को रोगी संख्या 12,000 को वृद्धि पाइला। मन रख 110 टुआ ग्रो कला का 12,000 12K है 110 जन थे माने यूट्यूब फॉलोअर्स बढ़ला बोले इंस्टा रे फॉलोअर्स बढ़ला 112,000 को एकाथरे डे पाइला रोगी संख्या केते दिन भितरे ना मात्र 15 दिन भितरे है 12 दिन रोगी संख्या बढ़िला एवं मृत्यु संख्या 320 को ग्रो कला 2 जन थे 320 को ग्रो कला मृत्यु संख्या नंबर ऑफ डेथ ग्रो कला 320 सेप्टेम्बर को संक्रमण शिखर रे पहुंची दैनिक 90,000 रोगाग्रस्त हेले माने पाखापाखि लक्ष लोक सेप्टेम्बर 2020 सेप्टेम्बर को आमर संक्रमणटा इन्फेक्शन पूरा पीक रे थिला सेतबेले दैनिक डेली 90K पीपल हम कोन करथले रोगरे मरुथिले 90K पीपल रोगरे मरुथिले बुझिला। ताबरे समस्त संक्रमण ह्रास पाइला तेणु 2020 मार्च मासरू सेप्टेम्बर पर्यंत अवधि को भारत में कोविड-19 प्रथम लहर धरा जाए। ताले मार्च टू सेप्टेम्बर 2020 मार्च टू सेप्टेम्बर ये जो 6 मास हला 2020 ये जो 6 मास समय को कोविड रो प्रथम लहर भारत में कोविड रो प्रथम लहर ए समयटा को कह जाए 2020 रो मार्च रु सेप्टेम्बर पर्यंत समयटा को कौन कह जाए भारत रो प्रथम लहर बोली कह जाए कोविड रो प्रथम भारत रे कोविड रो प्रथम लहर बोली कह जाए हला। तापरे प्रथम संक्रमण रो शिखर अवस्था प्राप्त हेबार ठीक 6 मास व्यवधान रे 2021 मसीहा मार्च रो मध्य भाग को आम देश रे कोविड-19 और द्वितीय लहर होला। ताले प्रथम संक्रमण शिखर अवस्था प्राप्त हेबार ठीक 6 मास व्यवधान रे 2021 मार्च मासर मध्य भाग को आम देश कोविड-19 रो द्वितीय लहर आरंभ होला। कोविड रो द्वितीय लहर तापर किछि दिन देखिबो 2020 रे कोन हेला ना टिके आस्ते माने जे सब कॉलेज खोलिला स्कूल फुल टिके खोली छि कि नाही पुणी द्वितीय लहर स्टार्ट हे गला केबे ना जो मार्च स्टार्ट हेला हमर 2020 रे से मार्च फेब्रुआरी मार्च आड़ स्कूल सब बंद होला कॉलेज सब बंद होला ऑफिस सब छुट्टी होला पुणी लॉकडाउन टा आरंभ हे गला सेटा होछ हमर कोविड रो द्वितीय लहर 2021 मसिया सेटा देथिला 2021 मार्च रो मध्य भाग को हम देश कोविड-19 रो द्वितीय लहर स्टार्ट हे गला। ताले फर्स्ट लहर टा स्टार्ट हेतिला केबे ना मार्च मासरू स्टार्ट हेतिला 2020 मसिया सेकंड लहर टा तार ठीक वर्ष परे मार्च 2021 रे स्टार्ट हैला बुझिला। ताले एही संक्रमण रो डेल्टा नामक कोविड रो भिन्न रूप दायी एही संक्रमण पय डेल्टा नामक कोविड रो भिन्न रूप दायी। ताले डेल्टा नामक कोविड रो गोटे भिन्न डेल्टा वेरिएंट बिली ताकि दल को हाला डेल्टा वेरिएंट
এই কোভিড-19 ସଂକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଏହି ସଂକ୍ରମଣର ଡେଲ୍ଟା ନାମକ କୋଭିଡ-19 ଭିନ୍ନ ରୂପ ଦାୟୀ ପ୍ରଥମ ଲହରରେ ଘଟାଇଥିବା କୋଭିଡ-19 ଭୂତାଣୁର ସଂକ୍ରମଣ ହାର 2.5 ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଡେଲ୍ଟାର ଭିନ୍ନ ରୂପର ସଂକ୍ରମଣ ହାର 3.5 ଟୁ 4 ଥିଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ ଆମର ଯୋଉ ସଂକ୍ରମଣ ହାର ବା ଆମର ରିପ୍ରୋଡକ୍ଟିଭ ଗ୍ରୋଥ ହେଲା ତାକୁ RO ରିପ୍ରୋଡକ୍ଟିଭ ନର୍ଥ ହେଲା RO ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନଟ ସିମ୍ବଲାଇଜ କରାଯାଏ। ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛି ଆମର ফার্স্ট ভেরিয়েন্টটা जो কোভিড-19 প্রথম লহরে কোভিড ভূতাণুটা 2.5 জনক ইনফেকশন করଥିଲା। যদি গোটে জনবসতির 100 লোক অছন্তি তাহলে 250 লোক ইনফেক্ট হবার সম্ভাবনা ଥିଲା। তা রিপ্রোডক্টিভ নর্থর হার ଥିଲା কেতে 2.5 কিন্তু जो সেকেন্ড 2021 মସିହାର সেকেন্ড টাইম जो কোভিড লহরটা আসিলা 2021 মସିহারে তো সেই সময় কোন হলা কোভিডর ইনফেকশন আমার রিপ্রোডক্টিভ নর্থ কোভিড ভূতাণুর রহিলা কেতে বা ইনফেকশন হারটা কেতে রহিলা না 3.5 টু 4 3.5 টু 4 কেতে রহিলা 3.5 টু 4 রহিলা বলি অনুমান করা। তারপরে ଏହା ଅତି ସରଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ବାରମ୍ବାର ନବୋଦ୍ଭବନ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଲହର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏହି ସମୟରେ କୋଭିଡ-19 ଭିନ୍ନ ରୂପ ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରର ଶିଖର ଅବସ୍ଥା ଛୁଇଁଲା ବେଳକୁ ପ୍ରାୟ ଅପ୍ରେଲ 9 ତାରିଖ ଦିନ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ 1,44,829 ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ଆମର ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଏପ୍ରିଲ 2021 ଏପ୍ରିଲ 2021 କୁ ଆମର କଣ ହେଇଥିଲା ନା କେତେ ଲୋକ ସଂକ୍ରମିତ ହେଇଥିଲେ 1,44,829 ଜଣ ଆମର ହେଇଥିଲେ କଣ ଇନଫେକ୍ଟ ହେଇ ସାରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବୁଝିଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଫଳରେ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଶିଖର ଅବସ୍ଥା ଛୁଇଁଲା ବେଳକୁ ଅର୍ଥାତ ଅପ୍ରେଲ 9 ତାରିଖ ଦିନ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ 1,44,829 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ସଂକ୍ରମଣ ହାର ହ୍ରାସ ପାଇଲା। ତାପରେ ସଂକ୍ରମଣ ହାରଟା ଟିକେ କମିଲା। ପିକ୍ ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା କେତେ ଏପ୍ରିଲ 2021 ରେ ସେକେଣ୍ଡ ଲହର ପିକ୍ଟା ହେଇଥିଲା। ତେବେ 2021 ନଭେମ୍ବର ଶେଷ ସପ୍ତାହକୁ କୋଭିଡ-19 ଭିନ୍ନ ରୂପ ଓମିକ୍ରନ୍ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାପିଥିଲା। ତାପରେ ବି କିଛି ଦିନ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟିରେ ଥବ ହେଲା। তাহলে ওমিক্রন সেটা কেবে আসছিল না নভেম্বর শেষ সপ্তাহ মানে ডিসেম্বর 1 নভেম্বর শেষ সপ্তাহକୁ ওমিক্রন দ্বারা তৃতীয় লহর আরম্ভ হয়েছিল। তাহলে তৃতীয় লহরটা কেবে হয়েছিল ভারତରେ না ওমিক্রন দ্বারা নভেম্বর শেষ সপ্তাহ 2021 রে ওমিক্রন ভেরিয়েন্ট সেকেন্ড ফার্স্ট ভেরিয়েন্ট আসছিলা 2020 রে সেকেন্ড ভেরিয়েন্ট আসছিলা সেকেন্ড ভেরিয়েন্ট আসলা ডেল্টা ভেরিয়েন্ট হলা जोटा कि हमर मार्च 2021 स्टार्ट ହେଲା এবং পিক নেলা এপ্রিল 2021 রে এবং থার্ড ভেরিয়েন্ট আসিলা ওমিক্রন जोटा कि নভেম্বর এন্ড উইক অফ द নভেম্বর রু 2021 রু স্টার্ট ହେଇଥିଲା। ভূতাণুর ଏହି ରୂପଟି ପ୍ରଥମ ଲହର ଘଟାଇଥିବା ଭୂତାଣୁ ଠାରୁ 10 ଗୁଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମଣ ପ୍ରବଣ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଘଟାଇଥିବା ডেল্টা ଠାରୁ 4.2 গুণ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମଣଶୀଳ। তাহলে এই যে ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্টটা আসিলা এটা সবুঠাରୁ ଅଧିକ কোন ହେଲା ডেঞ্জরিয়াস ହେଲା। কাହିଁକି ডেঞ্জরিয়াস ହେଲା না ফার্স্ট লহরের যে ভূতাণুটা ଥିଲା ভূতাণুর ভ্যারিয়েন্টটা ଥିଲା তার সংক্রমণ হার যেতিকি ଥିଲା আর সংক্রমণ হারটা তার 10 গুণ রহিলা এবং দ্বিতীয় লহরের যে ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট আসিଥିଲା এবং তার সংক্রমণ হার অপেক্ষা আর হার রহিলা 4.2 টাইমস ଅଧିକ। এই লহর শিখর অবস্থা 2022 র জানুয়ারি মাসে আসিলা। তাহলে এই ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্টর পিকটা আসিলা কোঠি জানুয়ারি মন্থ অফ দ 2022 বুঝিউছি। তাহলে সেতিরে দৈনিক 3,47,254 জন রোগী সংক্রমিত হয়েছিল। সেই তাহলে এই পিকটা যদিন আসিଥିଲା ইন্ডিয়ার সেতবেলକୁ জানুয়ারি মাসরে সেই দিন যোন পিক ধরা হয়েছিল সেদিন ইন্ডিয়ারে গোটাই দিନରେ 3,47,254 সংক্রমিত হয়েছিল। অধিক বি হয়েছিল কিন্তু রিপোর্ট অছি এতিকি হল। তাহলে ক্রমশ তা হ্রাস পাইবারে লাগিলা। পুনর্বার ব্যাধির লহর অন্য সংক্রমণশীল ভিন্ন রূপী দ্বারা আসিপারে। তাহলে পুଣି কিছু কই হউনি তৃতীয় ভ্যারিয়েন্ট আসছে ফার্স্ট ভ্যারিয়েন্ট আসছে সেকেন্ড ভ্যারিয়েন্ট ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট আসছে ওমিক্রন আসছে তারপরে পুଣି কেতବେଳେ ବି কোভিড ହେଇଯିବ
କୋଉ କୋଉ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫର୍ମ ତାର ପଳେଇ ଆସିବ କିଛି କହିହେବନି। କୋଭିଡ-19 ଏପରି ଲହର ବାରମ୍ବାର ଆସିବାର କାରଣ କ'ଣ? କୋଭିଡ-19 ଭୂତାଣୁର ନେଷ୍ଟି ଅମ୍ଳ କେବଳ ଆରଏନଏ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ତାହେଲେ କୋଭିଡ-19 ଭୂତାଣୁର ନେଷ୍ଟି ଅମ୍ଳଟା ତା ଦେହରେ କ'ଣ ଡିଏନଏ ଥାଏ? ତା ଦେହରେ କେବଳ ଆରଏନଏ ଥାଏ, ହଉଛି ରାଇବୋନ୍ୟୁକ୍ଲିକ ଏସିଡ ଥାଏ। ଭୂତାଣୁର ନେଷ୍ଟି ଅମ୍ଳ କେବଳ ଆରଏନଏ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ଏହା ଅତି ସରଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ବାରମ୍ବାର ନବୋଦ୍ଭବନ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଏ ଆରଏନଏଟା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ଆରଏନଏ, ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଏଥିରେ ନବୋଦ୍ଭବନ ହୋଇଥାଏ ବା ମ୍ୟୁଟେସନ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ବା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନବୋଦ୍ଭବନ ଜାତ ଭୂତାଣୁକୁ ତାର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ କୋଭିଡ ଭେରିଏଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଏହି ନବୋଦ୍ଭବନ ହୋଇପାରେ। ହେଲା, ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଜଣାଯିବ ଯେ ଚୀନରେ କୋଭିଡ-19 ଉତ୍ପତ୍ତି ଠାରୁ 2020 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଭଳି ବିଶେଷ ନବୋଦ୍ଭବନ ଦେଖାଯାଇନଥିଲା। ତାହେଲେ ଚୀନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କେବେ କୋଭିଡ-19? ନା ଆମର ଡିସେମ୍ବର ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 2019ରୁ। ଡିସେମ୍ବରରୁ 10 ମାସ ଧରିକିରି, ମାନେ 10 ମାସ କହିଲି, ହଁ 10 ମାସ ଧରିକିରି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତିଆ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ କେବେ ଆସିନଥିଲା। ତାର କାରଣ ହେଲା ଭୂତାଣୁଜନିତ ରୋଗ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସେହି ସମୟରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଔଷଧ ନଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଭୂତାଣୁ ଅଭିଷ୍ଟ ପୋଷକ ଅର୍ଥାତ୍ 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତି ସାରା ପୃଥିବୀରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଲହରରେ ପାରାସିଟାମୋଲ ଓ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସି କ୍ଲୋରୋକୁଇନାଇନ୍ ଏହି ରୋଗ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ ଆୟୁଧ ଥିଲା। ତେଣୁ କୋଭିଡ-19 ବିନା ବାଧାରେ ସବୁଆଡ଼କୁ ବ୍ୟାପିଗଲା। ତାହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ଲହରରେ ଯୋଉ ଆମର କାହିଁକି ଅଧିକ ସେଟା ଇନଫେକ୍ଟ ହେଲା, କାହିଁକିନା ଫାଷ୍ଟ ଲହର ଯେତେବେଳେ ହେଲା ସେତେବେଳକୁ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ସେମିତିଆ ତାକୁ ଭଲ କଲା ଭଳିଆ କିଛି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମେଡିସିନ ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ କୋଭିଡ-19 ଯାହା କହୁଥିଲା ତାକୁ ସିମ୍ପଲ ପାରାସିଟାମୋଲ ଆଉ କ୍ଲୋରୋକୁଇନାଇନ୍, ଯୋଉଟାକି ଆମର ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ, ହେଲା, ଜ୍ୱର ବିନ୍ଧା ଚିଟିକା କମେଇବା ପାଇଁ ସେଇ ଦୁଇଟା ମେଡିସିନକୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ବୁଝୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଲହରଟା ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ପଟ କରିଗଲା। 2021ର ଆରମ୍ଭ କୋଭିଡ ପ୍ରତିରୋଧୀ ଟୀକା ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇ ସମୂହ ଭାବେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଟୀକାକରଣ ହେଲା। ତାହେଲେ 2021 ବେଳକୁ ଆମର କୋଭିଡ-19 ଟୀକା ବାହାରି ଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଲା। ତାପରେ ଟୀକା ନେଇଗଲା ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠି କ'ଣ ନା ରେଜିଷ୍ଟିଭନେସ୍ ପାୱାର ବା ଆମର ଇମ୍ୟୁନୋ ସିଷ୍ଟମଟା ତାଙ୍କର ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଲା। ତେଣୁ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶ ଓ ପ୍ରତିରୋଧୀ ପୋଷକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାରୁ ଭୂତାଣୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ନବୋଦ୍ଭବ ଟୀକାକରଣ ହେଲା। ସେମାନଙ୍କ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶ ଓ ପ୍ରତିରୋଧୀ ପୋଷକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାରୁ ଭୂତାଣୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ନବୋଦ୍ଭବନ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭୂତାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ସେହି ମୂଳ ଭୂତାଣୁର ଭିନ୍ନ ରୂପ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭୂତାଣୁ ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉ ଆମର 2021ରେ ଯୋଉଟା ଆସିଲା ସେଟା କୋଭିଡ-19 ମୂଳ ଭୂତାଣୁର ଗୋଟେ ଭେରିଆଣ୍ଟ, ମାନେ ଗୋଟେ ଭର୍ସନ ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି? ତାଙ୍କର ଟୀକା ନେଇଗଲା ପରେ ସେ ଆଉ ସେଇ ଫର୍ମରେ ନ ଆସିକି ଟିକେ ତାଙ୍କର ଫିଚର ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଅଲଗା ଫର୍ମକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ନବୋଦ୍ଭବନ ଘଟିଲା। ଏହି ଭିନ୍ନ ରୂପ ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରୀକ ଭାଷାର ଅକ୍ଷରମାଳା ଅନୁସାରେ ଆଲଫା, ବିଟା, ଗାମା ଇତ୍ୟାଦି କରାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଡେଲ୍ଟା ଭେରିଆଣ୍ଟ, ତାପରେ ଓମିକ୍ରନ ଭେରିଆଣ୍ଟ। ତାହେଲେ ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଉ ଭେରିଆଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରାହଉଛି ତାଙ୍କର ନାଁ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଗ୍ରୀକ ଅକ୍ଷରର ନାଁ ଅନୁସାରେ ଆଲଫା, ବିଟା, ଗାମା ଏଇ ଭଳିଆ ସବୁ ନାଁ ତାକୁ ଦିଆଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଭିନ୍ନ ରୂପୀ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ କ୍ଷିପ୍ର ସଂକ୍ରମଣ କ୍ଷମତାର ଓ ରୋଗର ତୀବ୍ରତା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଯାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ଭିନ୍ନ ରୂପ ବା ଭାରିଆଣ୍ଟ ଅଫ କନସର୍ନ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ କୋଭିଡ-19 ଭୂତାଣୁର ଯୋଉ ଭେରିଆଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ତୀବ୍ରତର ଭାବେ ମାଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମିତ କରିଥାଏ ଏବଂ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ହେଇଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଭେରିଆଣ୍ଟ ଅଫ ଦ କନସର୍ନ, ହେଲା। ତାହେଲେ ଆମର ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଆମେ ତାକୁ ନେଇଥାଉ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଅଫ ଦ କନସର୍ନ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଥିବା ତୀକ୍ଷ୍ଣ କଣ୍ଟାଳିଆ ପୁଷ୍ଟିସାର ପୋଷକ ପୁଷ୍ଟିସାର ସହିତ ସହବନ୍ଧନ କ୍ଷମତା ମାତ୍ରାଧିକ ପରିମାଣରେ ଥାଏ। ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ନୂଆ ନୂଆ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ତାଙ୍କର କୋଉଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥାଏ, ଯୋଉଟା ଆମର କୁହାଯାଇଥିଲା କ୍ୟାପସିଡଟା ତାଙ୍କର ପୁରା ମୁନିଆ ହେଇଥାଏ, ସେ ସହଜରେ ପୋଷକ ଶରୀରରେ ବ୍ଲକିଂ କରି ରହିଯାଏ, ବୁଝୁଛି କି? ସେଥିପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ମୋର ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଭିଡ-19ର 16ଟି ଭିନ୍ନ ରୂପ ଓ କେତେକରେ ଯଥା ଡେଲ୍ଟା ଓ ଓମିକ୍ରନର ଉପଭିନ୍ନ ରୂପ ବା ସବ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଦେଖାଗଲାଣି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ କୋଭିଡ-19ର ଆଲଫା, ବିଟା, ଗାମା, ଡେଲ୍ଟା, ଓମିକ୍ରନକୁ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ଭିନ୍ନ ରୂପର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଭିଡ-19ର କେତେଟା ଭେରିଏଣ୍ଟ ଦେଖାଗଲାଣି? 16ଟା ଭେରିଏଣ୍ଟ ଦେଖାଗଲାଣି। ତା ଭିତରୁ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ଭେରିଏଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଆଲଫା, ବିଟା, ଗାମା ଆଉ ଓମିକ୍ରନ। ଏଇ ଚାରିଟାକୁ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ଡେଲ୍ଟା ଆଉ କିଏ ରହିଲା ଆମର ଓମିକ୍ରନର ସବ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଗଲାଣି, ବୁଝୁଛି? ତାହେଲେ ମନେ ରଖୁଥିବା ଗୋଟିଏ ରୋଗ କେତେଟା ରୂପରେ ସେ ଆମକୁ ଗ୍ରାସ କଲାଣି।
That's all about the COVID-19. জয় জগন্নাথ।